प्रभुंकर महापवित्र नामर गौरव हो मु प्रभु को धन्यवाद दिए ताहांको अनुग्रह आउ गोटे नूतन प्रसंग को नहीं आपण मान निकट में आसवा यूट्यूब माध्यम प्रभुंकर वाक्य जरिया पुनर्बार आपण मान सहित साक्षात करने स्वर्गर परमेश्वर पुणी थे मत साहाय्य कले से प्रभु को मो हृदय सहित धन्यवाद दूसरी एवं आज नूतन प्रसंग नूतन भिडियो आपण समस्त को आंभ मान प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति पवित्र और बहुमूल्य नाम पुनर्बार मु स्वागत करुछि। प्रिय प्रभु लोक मैंने आसतु आज आम प्रभु वाक्य ठारू आउ गोटे नूतन प्रसंग अल्प समय कथबार्ता आज आम जो प्रसंग कथबार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक है क्रूस कौन अटे। आज प्रसंग है क्रूस कौन अटे। यही प्रसंग आम प्रभु वाक्य अल्प समय ध्यान करवा। जदि आपण ख्रिस्टियन समाज रे देखिबे अनेक ख्रिस्टियन भाई भणी माने से माने एही क्रूस को नहीं डिबेट करती परस्पर मध्य से माने जुक्ति तर्क करती जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जो क्रूस रे चढ़ा जाइथिला सेही क्रूस केउ काठरे तैयारी करा जाइथिला सेही क्रूसर ओजन केते थिला सेही क्रूसर लंबा चौड़ा केते थिला एही सब विषय रे अनेक समय रे परस्पर मध्य रे कोन हुए जुक्ति तर्क हुए। प्रिय प्रभु लोक माने सेही क्रूस केउ काठरे तैयारी हेथिला से क्रूसर ओजन केते थिला लंबा चौड़ा केते थिला एहा जानिबा द्वारा आमे केबे मध्य परित्राण पाई परिबा नै। एहा जानिबा द्वारा आमे स्वर्ग को जाई परिबा नै। एहा जानिबा द्वारा आमर आत्मिक जीवन रो कोनसी उन्नति हेबो नै। अनेक समय रे अनर्थक विषय प्रति आमे आसक्त हेई थाउ जहार अर्थ नाही जो विषय आम आत्मिक जीवन निमंते कोनसी लाभ नुए एई सब विषय प्रति आमे कोन करि थाउ पश्चात गमन करि थाउ। किंतु स्वर्गर परमेश्वर सेही क्रूसर वास्तव अर्थ को ताहांकर वाक्य बाइबल रे से आम मान को लिखि दे अछंती सेही विषय को जानिबा पाए बुझिबा पाए एवं ग्रहण करिबा पाए अनेक समय रे आमे अणदेखा करि थाउ। प्रिय प्रभु लोक माने आज आमे सेही क्रूसर वास्तव अर्थ कौन अटे आमे प्रभु वाक्य अल्प समय कथबार्ता हेबा। एही क्रूसर मूल शब्द है स्टाउरस बोली कहा जाए। एही क्रूस को ग्रीक भाषा रे स्टाउरस बोली कहा जाए एवं एही क्रूस को लाटिन रे क्रक्स बोली कहा जाए जहाँ को इंग्राजी रे आमे क्रॉस बोली कहू। आ एही क्रूसर दुईटी अर्थ रही प्रिय भाई भणी माने एही क्रूसर दुईटी अर्थ रही गोटे अर्थ है आक्षरिक अर्थ आउ गोटे अर्थ है आत्मिक अर्थ। जदि आमे क्रूस को आक्षरिक भाव में बुझिबा क्रूस होछि गोटे लज्जा अपमान दंड मृत्यु आ अभिशापर स्थान अटे। क्रूस गोटे दंड देवा जनकू लज्जा देवा अपमान करिबा एही प्रकार गोटे चिन्ह बा एही प्रकार गोटे अस्त्र बा एही प्रकार गोटे स्थान बोली आमे बुझू। जदि आमे क्रूस को आत्मिक भाव में बुझिबा तो एही क्रूस परित्राण निमंते गोटे सुसमाचार अटे। जदि आपण माने वाक्य रे देखिबे प्रथम कोरिन्थियो 1 अध्याय रे साधु पाउलो ए प्रकार लिखନ୍ତି प्रथम कोरिन्थियो तार 1 अध्याय 18 पद रे ए प्रकार लिखा जाए। मु आपण मान को निमंते पढ़िबा पाई चाहे। प्रथम कोरिन्थियो 1 अध्याय 18 पद रे लिखा जाए कारण विनाश प्राप्त हेउथिबा लोकमानक प्रति क्रूसर कथा मूर्खता मात्र किंतु परित्राण प्राप्त हेउथिबा आंभमानक प्रति ताहा ईश्वरक शक्ति अटे। प्रिय प्रभु लोक माने आमे अनेक समय रे अनर्थक विषय प्रति आमे कोन करि थाउ चर्चा करि थाउ एवं ताहा जानिबा पाए जहा कि छाया सदृश अटे ताहा को आमे बुझिबा पाए आमे बेकार आमे कोन करि थाउ सेही विषय प्रति आमे मनोयोगी हे थाउ। किंतु क्रूसर वास्तव अर्थ बाइबल आमान को कहे जे क्रूस से मानक पई ईश्वरक शक्ति अटे जो माने परित्राण पाती। दिपाई क्रूस गोटे परित्राणर सुसमाचार अटे एवं क्रूस आपण देखिबे दुईटी काठ को संयुक्त करा जाइथिबा गोटे काठ बा गोटे क्रूस अटे
ଏହି କୃଷ ଗୋଟେ ସଂଯୁକ୍ତର ଚିହ୍ନ ଅଟେ, ଗୋଟେ ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି କୃଷ ଗୋଟେ ବଳିଦାନର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ କଣ କହନ୍ତି? ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ କରି ତ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟକୁ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଗଠନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। କୃଷ କଣ ଅଟେ? ସେହି କୃଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜିକୁ 2024 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେବାରୁ, ସେ ସ୍ଥାନ ସେ ବଳିଦାନ ହେବାରୁ ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ ହେଇଗଲା। କେଉଁ ଶତ୍ରୁତା? ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ଥିଲା, ସେହି ଶତ୍ରୁତାକୁ ସେ ବିନାଶ କରି ଏହି କୃଷ କଣ କଲା? ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କୃଷ ଗୋଟେ ମିଳନର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। କୃଷ ଗୋଟେ ମିଳନ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସିବେ, ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାହାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହିଦିନ ହେରୋଦ ଓ ପିଲାତ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ, ସେଥିପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେହି ଦିନ, କେଉଁ ଦିନ? ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଗଲା, ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଗଲା, ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଆଗଲା, ସେହିଦିନ ହେରୋଦ ଆଉ ପିଲାତ ପରସ୍ପର ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏହା ହେଉଛି କୃଷର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ। ଯେ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ, ମା ବାପା ମଧ୍ୟରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର କୃଷ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ବିନାଶ କଲେ। ଏହା ଆମେ ବୁଝିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଭାଇକୁ ଆମେ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଦର କରିପାରୁଛୁ, ଭକ୍ତି କରିପାରୁଛୁ, ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛୁ, ଏହାର କାରଣ କଣ? କାରଣ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ଶୈତାନ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୃଷକୁ ବୁଝି ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୃଷକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ସେହି ଶତ୍ରୁତା ଚାଲିଗଲା, ସେହି ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଆଜି କଣ କରିପାରୁଛୁ? ଆମେ ନିଜ ଭାଇକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ, ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ କୃଷ ଆମକୁ କଣ କଲା? ମିଳନ କଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପିଲାତ ଆଉ ହେରୋଦ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମନମାଳିନତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ, ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କୃଷରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଲେ ବା ତାଙ୍କୁ କୃଷରେ ଚଢ଼ାଗଲା, ସେହି ଦିନ ହେରୋଦ ଆଉ ପିଲାତ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ? ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆପଣମାନେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ହେଲୁ, ତାହେଲେ ଏହା ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। କୃଷ ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଚାର ଅଟେ। ଯେ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ କୃଷରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଲେ, ବଳିଦାନ ହେଲେ। ଆଉ ଆମକୁ ସେ କଣ କଲେ? ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଶତ୍ରୁ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଥିବା ସମୟରେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କାହିଁକି? ଆମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉ, ଆମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଉ, ମିଳନ ଆସୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ କୃଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଶତ୍ରୁ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ବାଇବେଲ କହେ
प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले जे तुमे शत्रु मान निमंते प्रार्थना कर। यह से केवल कहले नहीं, से क्रूसरे जिते चढ़ा गला से समय कहले शत्रु मान निमंते प्रार्थना कले और से क्षमा कले। ए प्रकार कहले पिता तुम एमान को क्षमा कर, एमाने कौन करुअछंती ताहा से माने जानती नहीं। प्रिय प्रभु को लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम जीवन रो कर्ता हटंती, से आमर आदर्श हटंती। आमे ताहांकर अनुसरण करिबा आउ एही क्रूसर अर्थ एहा अटे आमर मनमालिनता आमे दूर करिबा आउ क्रूसरे जीशु को देखि आमे परस्पर वशीभूत हेबा, आम शत्रु को क्षमा करिबा, परिवार मंडलीर भेदभाव मनमालिनता आमर कपट हिंसा को दूर करी आमे प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा, आमे ताहांकर सहित चलिबा। क्रूसर वास्तव अर्थ हैला परित्राण सुसमाचार आउ शत्रु मध्यरे बंधुता। यह आमानकु क्रूस कहे। प्रभु आमानकु ए वाक्यटी प्रचुर भाव आशीर्वाद करतु। आमेन।